Audio Jungle. Audio Jungle. स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कलिंग स्टडी पॉइंट। तो आज आम इतिहास प्रथम अध्याय आरंभ करवा। तो मानकर परीक्षा बहुत पाखे आसलानी, तो आम शॉर्ट क्वेश्चन पाखर आरंभ करवा। तो प्रथम अध्याय भारतीय जातीय आंदोलन एवं गांधी युग। प्रथम पाठ भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भाव। तो आम एठारे केवल शॉर्ट क्वेश्चन ही आलोचना करवा, जेटा तुम OMR पड़ो 50 मार्क्स से आम आलोचना करवा। भारतीय जातीय आंदोलन में गांधीजी आविर्भाव। गांधीजी को किए महात्मा आख्या प्रदान करते? रवींद्रनाथ टागोर। नाटाल भारतीय कांग्रेस किए गठन करते? गांधीजी। गांधीजी को दक्षिण आफ्रिकार केउ कारागार में बंदी कर रखा जाइथिला? जोहान्सबर्ग। जालियानबाग हत्याकांड पर गांधीजी केउ उपाधि परित्याग करते? काइजर इ हिंद। 1906 सेप्टेम्बर 11 रे दक्षिण आफ्रिकार जोहान्सबर्ग रे एम्पायर थिएटर रे किए इंग्रेज मानक कला आईन को दृढ़ विरोध करते? गांधीजी। तो 5 नंबर क्वेश्चन रे तुमर 2-3टी शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छी। जस्ट लाइक केउ मसीहारे दक्षिण आफ्रिकार केउ स्थान रे गांधीजी इंग्रेज मानक कला आईन को दृढ़ विरोध करते? तो मसीहा मन रखिया एवं स्थान मध्य मन रखिया एवं किए इंग्रेज मानक कला आईन दृढ़ विरोध करथिले तांको नाम मध्य मन रखिया आवश्यक। खेड़ा आंदोलन समय रे गांधीजींकर किए मुख्य सहयोगी थिले? इंदुलाल जांगिक। चाषी मानक समस्यार अनुध्यान पई राजकुमार शुक्ल नियंत्रण क्रमे गांधीजी केउठारे पहुंचीथिले? मोतिहार। इंग्रेज माने काहाकू काइजर इ हिंद उपाधि प्रदान करथिले? काइजर इ हिंद उपाधि मोहनदास करमचंद गांधी। तो मानकू एमती भी क्वेश्चन आसीपारे कि इंग्रेज माने महात्मा गांधी को केउ उपाधि प्रदान करथिले? तो सेठारे लिखिबो काइजर इ हिंद। तो एठी 70टा शॉर्ट क्वेश्चंस अछि, किंतु शॉर्ट क्वेश्चन भितरे मध्ये शॉर्ट क्वेश्चंस अछि, तो सेटा तमे पढिबो भलो से। ब्रिटिश व्यवस्थापक सभा रे केउ माने रावलात आईन रो विरोध करथिले? व्यवस्थापक सभार भारतीय सभ्यगण। वकिलाती करिया पई गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार केउ शहर को जाइथिले? नाटाल। दक्षिण आफ्रिकार केउ माननको निर्वाचन कर देबाको पडुथिला? भारतीय माननको। तो एटा तुमर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन मध्य अच्छी जे दक्षिण आफ्रिकार भारतीय माननको कौन कौन असुविधा अनुभूत होता? एटा एक इम्पोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चन तुम एग्जाम रे आसीपारे। केउ आंदोलन जो सरदार पटेल गांधीजी अनुगामी होइतिले? खेड़ा आंदोलन। 1919 एप्रिल 10 तारिख रे काहांको गिरफ पर अमृतसर ठारे जन आंदोलन आरंभ होइतिला? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अहमदाबाद निकटरे केउ नदी प्रवाहित होउची? साबरमती। तीन काठिया व्यवस्था केउठारे प्रचलित थिला? चंपारण। गांधीजी द्वारा भारत में संगठित प्रथम आंदोलन केउटा थिला? चंपारण आंदोलन। एटा मने रखिबाटा इम्पोर्टाट। रावलात आईन विरोध में प्रतिवाद स्वरूप दिल्ली रे केबे हड़ताल पालित होइतिला? 1919 मार्च 30। जनरल डायर केउ पदवी रे थिले? अमृतसर सामरिक मुख्य। एटा तुम मन रखिबा, एटा मध्ये इम्पोर्टाट। जनरल डायर केउ पदवी रे थिले? अमृतसर रे सामरिक मुख्य रे। सत्यपाल केउ स्थान रे नेता थिले? अमृतसर। एक नूतन राजनैतिक आंदोलन रे झांस देवा लगी देशवासी को किए डाकरा देइतिले? महात्मा गांधी। खेड़ा आंदोलन केउ मसीह रे होइतिला? 1918 मसीह रे। जालियानबाग हत्याकांड केउ राज्य रे संगठित होइतिला? पंजाब। केउ मसीह रे गांधीजी प्रथम थर पई सत्याग्रह नामक अस्त्र दक्षिण आफ्रिकार प्रयोग करते? 1906 मसीह रे। किए खेड़ा आंदोलन सहित संपृक्त नुहंती? एटा तुम मल्टीपल चॉइस रे 4 जन को ना देइथिबो, तो एटा तुमे निज हिसाब रे देखिबो। भारतीय राजनीति तथा भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे एक नूतन अध्याय किए सृष्टि करते? महात्मा गांधी। गांधीजी केउ स्थान रे जन्मग्रहण करते? गुजरात रो पोरबंदर। गांधीजी केउ अध्याय रे कस्तूरबा को विवाह करते? 1882 1882 मसीहा। महात्मा गांधी केबे बारिस्टर पढ़िया इंग्लैंड जाइथिले? 1888 अक्टोबर मासरे। एटा मन रखिबो केउ मासरे मध्ये जाइथिले? कोन पढ़िया जाइथिले? बारिस्टर माने वकिलाती पढ़िया जाइथिले? केउठारे गांधीजी बारिस्टर भावे आईन व्यवसाय आरंभ करथिले? बारिस्टर भावे केउठारे गांधीजी आईन व्यवसाय आरंभ करथिले? एटा होजे बॉम्बे। दादा अब्दुल्ला किए? दक्षिण आफ्रिकार रहुथबा जने भारतीय मुसलमान व्यवसायी।
ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ? 1894। କେବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? 1916 ମସିହାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଇଂରେଜମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ। ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ସହରଟି କେଉଁ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର ହଲରେ କେବେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ହୋଇଥିଲା? 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ମସିହା। ପୁଣି ଥରେ 35 ନମ୍ବର, ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର ହଲରେ କେବେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ହୋଇଥିଲା? 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉନଥିଲା? ଭୋଟ ଦାନ। ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଫଳରେ ଇଂରେଜ ମାଲିକମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗ ଅର୍ଥ ଫେରାଇ ଦେଉଥିଲେ? 25 ଭାଗ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆନ୍ତି ବେସାନ୍ତ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସବୁବେଳେ ଅହିଂସା ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାରୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଚମ୍ପାରନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? 1917 ମସିହାରେ। ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା? ରାଜନୈତିକ। କେଉଁଠି ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍। ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା? ଭାରତୀୟ। ଜେନେରାଲ ସ୍ମୋର୍ଟସ୍ କେଉଁ ଦେଶର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଏଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। କେଉଁଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା? କଚେରୀ ଭିତରେ। ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ବିହାର। ଚମ୍ପାରନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା କିଏ ଥିଲେ? ମତିହାର। ଗୁଜରାଟର ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? 1918 ମସିହାରେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ପେଶାରେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଆଇନଜୀବୀ। ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ କେଉଁ ଲୁଗାକଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା। ଜାଲିଆନାବାଗର କେତୋଟି ପ୍ରବେଶ ପଥ ଥିଲା? ଗୋଟିଏ। କେଉଁଟି ଏକ ଉପାଧି ନଥିଲା? ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଏଇଟା ତୁମର ଅପସନ୍ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। 1919 ଏପ୍ରିଲ 13ରେ ଅମୃତସରର କେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା? ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ କାରଖାନାର ଶ୍ରମିକମାନେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ? 35 ଭାଗ। ଚମ୍ପାରନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ କେତେ ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା? 3 ଭାଗ। ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାଟି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ଗୁଜରାଟ। ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ? ନାଟାଲ। କେବେ ରାଉଲତ ଆଇନ ବିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଥିଲା? 1919 ଏପ୍ରିଲ 18। ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? 379। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କେତେଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 1200। ତେବେ ତୁମର ଏଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଜାଲିଆନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲଙ୍କୁ 1919 ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ କେଉଁଠାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା? ଅମୃତସରର। ତ ଏଠି ତୁମର ମସିହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ବ୍ରିଟିଶ ସଂସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ରାଉଲତ ଆଇନ କେବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? 1919 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖ। ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ ରାଉଲତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ? 1919 ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ। 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶସାରା କିପରି ଭାବେ ହରତାଳ ହୋଇଥିଲା? ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା। ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଓ ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ? ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ। କେଉଁ ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ନାଇଟ୍ ପଦ ଛାଡ଼ିଥିଲେ? ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଗାନ୍ଧିଜୀ। ତ ଏଟା ତୁମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ହେଇଗଲା। ତ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତୁମ ବହିର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଇଛି ବିଷୟ ସରିବା ପରେ ତୁମ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ 3 ମାର୍କିଆ ଏବଂ 2 ମାର୍କିଆ ଅଛି, ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାହାରୁ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ମୁଁ ଲେଖିକି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ତ ସେଠାରୁ ତୁମେ ଦେଖିନେବ। ତ ତଥାପି ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ
दक्षिण आफ्रिकार भारतीय मानक कौन कौन असुविधा होता से दुईटी मोस्ट इंपोर्टाट लंग क्वेश्चंस अच्छे आ 3 मार्किया 2 मार्किया मुझे लिखी टेलीग्राम चैनल देदेवे टेलीग्राम चैनल को सेव कर नब आ वीडियो भल लगे लाइक फॉलो एवं कमेंट मध्य करिवो।